बंधु नमस्कार। आराध्या टीवी के आपण मानक स्वागत। टीवी रे नुआ करी भेटघाट कार्यक्रम करूँ आर आम एंता नुआ करी दंड जगत के गुरथावी थिबा जने नुआ कलाकार के आम भेटिछूँ। से गीत भी लेखसन, गीत गायसन भी, हेले से अभिनय नहीं करबार ताली आगे करि पारन भविष्य रे। बाकी ताकर बहुत इच्छा अच्छे अभिनय करबार। आर से केन केन गीत लिखिछन आर ताकर टुणु टिके सुनमा आसु। दर्शक बंधु नमस्कार। दादा नमस्कार। नमस्कार। मते आराध्या टीवी चैनल के डाकी थिबारु आपन को अशेष अशेष धन्यवाद। नमस्कार। मोर ना होचे वासुदेव षाण्ढ। मोर पिता होछंती दशमु षाण्ढ। आउ मुई ई दंड गीत लेखबार प्रेरणा होचे मोर बापा, जे कि तांकर गीत मुई सुनी करी मोर बापा एंता गीत जानिछन बोली करी मुई प्रेरित हे करी मुई ई दंड गीत लेखली। मुई किंतु पढ़ुथिला टाइम रे आगरू हेंती भजन गीत माने खाली गाउथली। आउ दंड देखबार लगी मते बहुत इच्छा लागसी। आर मुई जानली मोर बापा जेन गीत गाइथिले मोर बापा दंड नाचसन बोली जेते बेले जानली, सेते बेले मते अभिनय करबार लगी भी आग्रह लागुची। आर मुई निजे भी गुटे छोट मोड़ हो कि दंड गीत लेखिछे। आउ आपण मानकू से दंड लेखारू पदे अधे सुनामी, जदि भूल थिबा माफ करबे, जेहेतु मन बड़ बड़ गुरु माने भी थिबे। हे नील माधव हरि केशव कृष्ण मुरारी। हे नील माधव हरि केशव कृष्ण मुरारी। क्षमा कर हे नारायण वासुदेव। क्षमा कर हे नारायण वासुदेव। आहा नर होई नारायण रूप रे बोलिछि मन। नर होई नारायण रूप रे बोलिछि मन। क्षमा कर हे नारायण वासुदेव। धूली घर खेल भावी हृदय न धरिब हरि। धूली घर खेल भावी हृदय न धरिब हरि। क्षमा कर हे नारायण वासुदेव। मोहि छार मानव प्रभु तुम पादरे ठाब देव। मोहि छार मानव प्रभु तुम पादरे ठाब देव। तुम्भ पाद धूली पाई तोरी जीवी श्री हरि। तुम्भ पाद धूली पाई तोरी जीवी श्री हरि। क्षमा कर हे नारायण वासुदेव। आपनकर भॉइस बहुत बढ़िया अच्छे आर अभिनय भी करते बोले भल है आगे। आर जेन कृष्ण रोल रे जो दूती के बटावर गीत हेंता लेखाल भी काना करछन। दूती के बटावाटा भी हेंता टिके लेखिछे। आउ दूती के डाकवाटा भी गाते बोले दर्शक बंधु मन सुनती सेटा आम जेहेतु मुई एभर जुगर पिला बेले एभर लोक को केंदा भल लागवा हेंता हिसाबे टिके लेखिछे। आउ दर्शक को भल लागवा बोली करी मुई भी आशा करूछे। ठीक अछि ताके सुने देते बोले भल हेता सुनते आपन लेखा सुर पाते। मुई डाकुचे बनमाली ए मुई डाकुचे बनमाली गो दूती गुरी आसरे झाए करी। मोर दूती गुरी आसरे झाए करी। ए मुई डाकुचे बनमाली ए मुई डाकुचे बनमाली रे दूती गुरी आसरे झाए करी। गला राती राधार सपन भेटिचे मन मोर हेउछे घारी। गला राती राधार सपन भेटिचे मन मोर हेउछे घारी। तुमे आएले दूती जीव राधापुर। तुमे आएले दूती जीव राधापुर। राधा के कहब मोर समाचार रे दूती गुरी आसरे झाए करी। ए मुई तो डाकुचे बनमाली ए मुई तो डाकुचे बनमाली रे दूती गुरी आसरे झाए करी।
आरो गीत लेखबार संगे संगे आपण काना करसन जे कहते बोले भल हेता। ଇ ଗୀତ ଲେଖବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ସୋନପୁର ରାଜ କଲେଜରେ ଫିଜିକ୍ସ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛେ। ସେଟା ତ ମୋର ପେଶା ଆଉ ନିଶା ବେଲେ ଇ ଯେନ୍ ଗୀତ ଗାଏବାର୍ ଆଉ ଇ ଗୀତ ଲେଖାଲୁଖି କରବାର୍ ହଉଛେ ମୋର ନିଶା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତମାନେ ବି ଲେଖ୍ସି, ସେଥିରେ ବି ମୋର ରୁଚି ଅଛେ। ତୋର ଶୁଆ ଡାକୁଚେ ଆରେ ସାରି ଆ ତୋର ଶୁଆ ଡାକୁଚେ ଆରେ ସାରି ଆ ଜଲ୍ଦି ଆ ଫିରି ନାଇଁ ଆଇଲେ ସାରିର୍ ବିନା ଶୁଆ ଯିବାଗା ମୋରି ନାଇଁ ଆଇଲେ ସାରିର୍ ବିନା ଶୁଆ ଯିବାଗା ମୋରି ଗୁଟେ ଡାଲେ ବସିଥିନା ଗୁଟେ ଡାଲେ ବସିଥିନା ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୁଆ ସାରି ନାଇଁ ଆଇଲେ ସାରିର୍ ବିନା ଶୁଆ ଯିବାଗା ମୋରି ନାଇଁ ଆଇଲେ ସାରିର୍ ବିନା ଶୁଆ ଯିବାଗା ମୋରି କାଏଁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛେ ତୋତେ ନାଇଁ ଆସୁଛୁ ଗା କେନ୍ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସତେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛୁ ଗା କାଏଁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛେ ତୋତେ ନାଇଁ ଆସୁଛୁ ଗା କେନ୍ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସତେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛୁ ଗା ରାଧା ଯେନ୍ତା କୃଷ୍ଣର ବିନା ହେସିଲୋ ଅଧୁରା তোর বিনা সারিলো মুই বেসাহারা তোর শুয়া ডাকুচে আরে সারি আ তোর শুয়া ডাকুচে আরে সারি আ জলদি আ ফিরি নাই আলে সারির বিনা শুয়া ଯିବାଗା ମୋରି নাই আলে সারির বিনা ଶୁଆ ଯିବାଗା ମୋରି। ମାନ୍ଦଲ ଗୀତ ବି ଗାସନ୍ ବୋଲି ଶୁନିଛେ ମୁଇଁ ଆର୍ ମାନ୍ଦଲ ଗୀତ ଯଦି ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଶୁଣାତେ ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗତା। ନୂଆ କରି ମାନ୍ଦଲ ଗୀତଟେ ଲେଖିଛେ ଆରୁ ସେଥିରୁ ପଦେ ଶୁଣାମି। ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣ। ଆରେ ନଜା ରାମ ନଜା ବନ ବାସରେ ଶ୍ରୀରାମ ନଜା ରାମ ନଜା ବନ ବାସ নজা রাম নজা বন বাসরে শ্রীরাম নজা রাম নজা বনবাস তু বনবাস গলে তু বনবাস গলে শূন্য হেব অযোধ্যা নগরে শ্রীরাম নজা রাম নজা বনবাস আর নজা রাম নজা বনবাসরে শ্রীরাম নজা রাম নজা বনবাস জল বিহুনে কেনে বঞ্চিবটি ঝাসরে আর জল বিহুনে কেনে বঞ্চিবটি ঝাসরে তবিনে ন বঞ্চিবি হায় রাম রে তবিনে ন বঞ্চিবি হায় রাম রে বনে থিবে কেতে অসুর কেনে মারি পারিবুরে রঘুবীর বনে থিবে কেতে অসুর কেনে মারি পারিবুরে রঘুবীর আর নজা রাম নজা বনবাসরে শ্রীরাম আর নজা রাম নজা বনবাসরে শ্রীরাম নজা রাম নজা বনবাস। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କି ଯେ ନୂଆ ହେଇକିରି ସେ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ ଆରୁ ନୂଆ ହେଇକିରି ଡନ୍ ଜଗତକେ ବି ପାଦ ଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ଆଗ୍କେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛେ ବହୁତ ଆଗ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ରହିବା ବୋଲେ ଆଗ୍କେ ଯାଇପାରବେ ଆରୁ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କହିବେ।